Bon, قد كنت وري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ري musiɓɓe yiɓɓe wondaɓe ka ɗerol meɗen ɗo alhamdulillah rabbil alamin en wawi tintotude ɗo ɓawte tawno joni ko ɗum woni fayda balɗe 4 ha jowi no gelorɗon noon dambugal meɗen ngal no ferma fi waɗugol direct ngol kono ɓayari ko piwum kun tawata ari meɗen habbino min daari joddugo ko honno gerdirte hiɗon yiwde lan ɗo ka ɗerol meɗen ɗo kono ina e maggol direct wonɗen e yewtude ɗum ɗon haren ala juutinde yewtere nden haray ko addimi ɗo kon ina faali juutingol yewtere nden gogo taw haray ko weltanagol on jarna on ko tawi kon yer ko mi wirniti ɗo seeɗa on woni ɗuɗuɓe ɓe mi wawata lintude ɗo ɓe tawata hay emi hewtali taw ka message ji maɓɓe ton innuɓe geray no humpitorolan anda si miɗo e jaam haray no yirɗon ɗo yettude Allah miɗo e jaam ɓe mi wondi ɓen kadi ɓe fow hiɓe e jaam ha ka mi wayriti humpitade ɗo hiɓe longinimi kadi yomi hewtinan on weltangoji maɓɓe e jarnanguji maɓɓe sabu wona ɓe darede ɓen ka réseaux sociaux ji ɗo hino ɗuuɗi si tawi woni on hatti kelan ɗo on waɗi hitoji on windi on acci hitoji fi humpitagol hina joddi yoɓa ɗon fiyo ɗum ɗo waɗu ko yiɗugol moɗon ko tawata kon haray hiɗen dartanade fi muɗum mi toriki Allah yo waɗan on ɗum ɗo baraji ɗi taƴodirta fuɗɗotoɗi ka saare ɗo lannitoyo ka saare sakkitinde amin ya Allah hare mi toriki Allah ɓen faatiɓe sabu eɗen andi en heeɓi fureji buy waliɗi mi toriki Allah yo waɗu ruhuji maɓɓe ɗin ruhuji natoyoji aljanna o yurmina ɓe o yaafoɓe o okkora ɓe gureji maɓɓe gomɗinal e doole muññagol ko waɗi ɗo kon mi toriki Allah ɗi wonkiji maɓɓe solaɗi ɗo yoɗi wonu wonkiji ɗi tawata Allah yurminira en sabu majji o waɗa ɗi yanuɗi sahidi hara o waɗali mayde maɓɓe wona mere mi torike mo yo okkor en doole e ɓernde fiino dartoro ɗen hara ɗi wonkiji ɗo ɗi wonali sorirɗi mere no mi wiiri non hara enen luttuɓe wurde ɓen mi toriki Allah nokku kala ka wonɗen e sayi kala mo wonɗen yo o reeno en o ayna en o fawa en kisiye amin ya Allah haray no gelorɗon noon page meɗen on mi hiltitoɗon on taw histoire on seeɗa mi raɓɓindino no gelorɗon noon e waɗno dernier direct meɗen mo wannoɗen on koye alati le 25 octobre nde ñande hari ɗon andi no kumbi moƴƴa bonondaji ɗin hari ɗi heewi moƴƴa waɗɗen ɗo yewtere ɓannituɗen hakkilleji yimɓe ɓen e ko fewndi kon ka meɗen no woniri noon ko ɗum woni ngol ɗerol meɗen ɗo kaka andinten jama on ko woni e arde rentinen ɓe goɗɗi tawata haray liɓa en e bonnereji ɗi ɓe falata ɗi ɓe falete yeyano e muɗum ɓay noon haray ɗum ɗon hino muusa e maɓɓe ton ɓe fuɗɗori taw haray addangol men ko tawata haray ko fi piratugol konton Allah waɗi men résisti e ɗum ɗon wawali natude ɗum ɗon mi addano e on preuve ji ɗin ɗo no ɓe rewiri noon no ɓe eɓɓirno noon waɗugo ronki latade si hande kadi noon ɓe yehi ka signalugol ɓay ɓe signali konton Facebook kañum kadi ina toñiroɓe ni tu yana e goɗɗo hiɓe wawno waɗude hara hay publication mi wawata waɗude kono ko direct on taw ɓe empêchi e maana ɓe dartini ɗum ɗon on e nder balɗe 30 ha mois de novembre e nder ɗum ɗon ɓayaray ko nde yewde ɗo kon ko pulal ha ɓe wawa heɓude no ɓe waɗira investigation on ɓay ko signal man waɗa ɓe signal konton na wondema de ɓe arɓe naati ka nder compte ɓe bloki mo na ɗum ɓe waɗi ɓe signalu compte on wondema ko woni e wadde ton kon hino boni Facebook noon ɓayaray ko ɗum ayni ɓe waɗi restriction ɓe waɗali suspension ɓe waɗali suppression ɓay ɗin ɗon ɗiɗi noon ɓe wawno wadde ɓe waɗi ko wonata kon ɓe ɗuyti doole ko tawata haray ɗen wawi wadde kon
lo tanke ɓe waɗo vérification ji ni joni noon si on wattani yila ɓe waɗu ɗum ɗon ha gasi internet on hari no kupano woɓɓe ɓen hari wonnoɓe connectade ɓen ka meɗen ko VPN ɓe wonno connectorde ɓay noon ɓe yii ko wonɗen e wadde kon ɗo particulièrement ka ɗerol ɗo hino battinde ton holla buyɗi ɗawata kamɓe haray ɓe eɓɓi ton fino ɗi bontira ɓe tawi koye ɓe waɗu ɗum ɗo ɓay noon ɓe tañƴinike ɓe resisi hande kadi ɓe udditi internet ton ɗum ɗo fof ko honɗum yoni e yiltitanade muɗum ko fi on wawa famude moƴƴa ko tawata déjà ɗon faami mi ɓurta en haray kadi rerɗinde muɗum wondema ko yewten ɗo kon en ala yewtirde sama kala donc yo yimɓe ɓen ƴettu soobe e muɗum ɓe anda page ji ɗin no ɗuuɗi kono si tawi ko page ɗo ɓe wawi yaade ɓe ataka ko par ce que ko wona e waɗede nder ɗo kon hino musude ɓe ɗum ɗon haray mi falano hari yiltitade e muɗum mi andina noon ko ɓe waɗi ɗo hino nanditani mi moƴƴa e ko baba ko toɓe annabi Yusuf waɗuno kon sikki si uniɓe ka koloyru ɓe maaye ɓe ronki mayude sodoɓe ɓe ari woɓɓe hocciɓe ɓe ari kadi ɓe yewtide ɓen ɗon ɓe yeeyi annabi Yusuf ɓe sikki si annabi Yusuf woɗɗitike hoɗo ngon ɓayaray ko annabako ngun ɓe falano hari on tuma añande annabi Yusuf wata yaltito e maɓɓe ɓe sikki si ɓe waɗi ɗum ɗon haray ɓe bonniti koddori e Allah alors que noon ɓe anda konko ɓe woni e waɗude ɗon ko koddori e Allah on ɓe woni e ñiiɓinde ko on ɗon ɓe woni e wallitade sabu annabi Musa si luttuno ka annabi Yusuf si luttuno tun ka hoɗo muɗum ɗon ko annabako ngun tun ɓe heɓayno ɓe heɓatano laamu ngun par ce que hina heɓaɓe e hoɗo maɗum e ɓeygure laamiɓe ko ɓeygure annabaɓe ɓay noon Allah no yeɗi ɓe ɗiɗiɗino laamu ngun e annabako yagal ngal tawi ko ma ɓeeɗa waɗa ko waɗata kon fiyo ɓe yaho e nokkugo ka ɓe soñjoto seeɗa ɓe wonoya kadi lanɗo ɓe artoya ɓe laamu e hoore maɓɓe fof kono mi woni e yaltinande ɗum ɗo ko fi andingol awa sabu konko ɓe waɗi ɗon kon woodi woɓɓe e moɗon tawnoɓe andano ngol ɗerol ɗo ɓe interrogori sabu ɗum e ɗerol ngol ɓe ɓurti kadi ɓen tawnoɓe hari no anduno fi maggol ɓurti tabitade e maggol jogitongol donc mi weltanike ɓe moƴƴa konko ɓe waɗi ɗon kon sabu ɓurtu kañum kadi haray jonnugol en kadi stratégie ji kono yeyirte yeeso joni noon ɗo iɗen andi no woodi ɓerɗe ɓen tawɓe haray hino lo'i moƴƴa piiji buy waɗi gibi wayruɗen yewtude ɗo suudu président meɗen on Alaji Sellou Dalen ko tawata kon hino hurga ha joni alhamdulillahi ka ñallal alarba ɗo ɓe dirtini hande kadi ɓen tawnoɓe hari no hurgiɓe ɗon ɓe yalti hiɗen welti hiɗen yetti Allah kono mi andintina hina sokanoɓe woni ko hetti sakko wona en weltoray ɗum ɗon hina kadi hettagol maɓɓe woni victoire meɗen koko gañiɗen kon ka élection ji no hettora ko ɗum ɗo woni objectif on donc wata jama on dey nangu sikkugol haray en heeɓi ko wonɗen ɗaɓɓude kon koko ɓe waɗi ɗo hina fusni koko andunoɗen kadi ko ma waɗa ko honɗum noon kadi wawi wadde ɗum ɗo koko tawata kon en dartike en jogodiri nokku goto donc ko addinmi ɗo ɓawte mi weltanade on mi jarna on ko fi yeetagol en ka fewdiɗen ɗon e ko honɗum hanuɗen waɗugol e piiji goo waɗuɗi ko honɗum waɗi haaɗi waɗi ɓay ko ɗum woni ko wonɗen e wadde ɗo en wi'i ngol ɗerol ngol wonɗen yewtude ɗo keson ko haalen fiyo nafu ko ɗum wonɗen e yewtirde ɗo na fiyo welutum ko fiyo nafu joni noon andon e nder ko yewtete ɗon kon en yewtay goɗɗi goo mettoji on ma mettoji woɓɓe yewten goɗɗi weloji on ma weloji woɓɓe ko ɗiɗo fof hawtidiri waɗi yewtere si en yewti ko mettata on tun neɓatara on acci heɗitagol si en yewti weloji on tun neɓata hara en watti ɗaynidirgol e nde yewtere nden ko en hawtidir ɗiɗo fof waɗen yewtere joni noon no mi wiri noon woodi buy waɗuɗi woodi buy feƴƴuɗi kono komi faala haray ɓurtude ɓanginande en ɗo yewta fi muɗum tintinga ko andingol en ɓeɓe wonɗen gerdude ɗo ko systéme wota waɗu ɗum ɗo gere leñol hina sosoɓe wonɗen gerdude ɗo hina maninkaɓe hina forestier hina fulɓe ko ɓeɗo on fop hawtodiri waɗi systéme on non systéme hina ɗo e ngaalo fuɗɗi ko fuɗɗinoɗo gibi tan seeku o non systéme ko honno woni en e gerdirde enen on si minni noon enen ɗo kadi hina pullo tun hina sosojo tun na maninkajo na forestiejo ko guinéen fo particulièrement noon katrama enen pullo
ko honno on système waɗira e ko honɗum o waɗata ko ɗum mi faala hara yon hiɗito ɗo moƴƴa watta no yila e muɗum mi anda si ɗon nandela moƴƴa si ɗon nandela moƴƴa andine parce que ɗo ko disposition ji kesi waɗuɗen no gasa hara kadi sonorisation on ɗo ara on ala nande o yiɗo déjà jalba moƴƴa mi faala hara yo windu message ji tun andi noon si tawi haray ɗon nanude la moƴƴa si tawi ɗon nanude winde tun ok bon miɗo tanƴi ni aray no gasa e ɗon nanude ma waɗon tun keerji ɗin ok mi yiwoɓe inni ɗo o système wonɗo mo wonɗen gerdude ɗo e muɗum niveau local on ɓay déjà on andino déjà lobbyji ɗi wonɗen gerdude mo ɗum ɗon Allah waɗi ɗon en famotiri en andi wondema hina wonɓe jooɗiɓe ɗon tu wonɗen gerdude ko wonɓe kadi ka gaɗa keeri joni noon ɓe jooɗiɓe ɗo mi faala hande yen wowlu fi muɗum moƴƴa fino famiren par ce que sen wawali andude ɓe wonɗen gerdude ɓe en wata andude ko honno gertorten hiɓe mari piiji tati ɗiɓe woni en e waɗude gibi tan seeku mi fuɗɗoro tammo on si mi ara ka arano solution ji ɗin noon iwoyen ka arano yahen ka tammo tammum ɗum ko ɓe woni en e waɗude ko tawgol ngol ɓe andi ko yiɗuɗen kon ɓe andi ko huluɗen kon ɓe andi hiɗen yiɗani wonkiji meɗen ɗin ɓe yiɗi hiwgol wonkiji meɗen e jawle meɗen ɗen ɓe andi hiɗen huuli yo ɗi meme donc toujours si gere men mini ke ɓe yanana ɗiɗo yeba en wonkiki ma yanana jawle meɗen ɗen ɓay tun non ɓe andi ɗum ɗo toujours ko ɗo ɓe woni rewrirde ka tammum e ɗin ɗi ɓe jogi alaji tati ɓe jogi ko ɓe woni en e waɗirde ko ɓe woni en e wadde ɗo kon ɓe wawai mi wi en tammum ɗum e majji ɓay en iway woni ka tati aren ka ɗiɗi aren ka go'o no ɗi woniri non plus important tammo on e majji ko tawgol ngol ɓe andi ko honɗum yiɗuɗen ɓe andi ko honɗum huluɗen ɓe andi ko yiɗuɗen kon hiɗen yiɗi ɗi wonkiji men en yiɗa yebugol ɗi hiɗen yiɗi hiwgol ɗi ɓe andi ko huluɗen ko yiwgol ɗi no meme donc ko ɗon ɓe memata tuma tawi en nangodiri o ɓe andi ɗe jawle meɗen en yanganiɗe ko laaɓi pos en wujja en jatta en waɗu ni ƴiruɗen lakkere haa ɗe heɓi ɓay ɓe andi ɗe yiɗi ɗi ɓe andi hiɗen añi hiɗen huliyo ɗi meme donc tuma memmina wo ɓe yanana ɗi c'est très important yon jentito ɗon on moƴƴa faamo ɗimmum ɗum ɓe wawi andude ko honno ɓe ardata ka hakkilleji meɗen ɓe waɗa si en memminanike goɗɗum ɓe waɗa ka hakkilleji meɗen en gaynanta en wawata ma ɗum déjà c'est perdu d'avance e mana hina etante ɗum fimo sabu hay mo etike gaynata ɓe waɗi ɗum ɗon kadi ka hakkilleji meɗen donc en memminoto tun fuɗɗo wulude ɗin arta ka hakkilleji meɗen yeltitoɗen ɗimmum ɗum non ko ɓe woni en e wawirde ara nun ɗum e ko ɓuri wawirde en kon ko sendugol en ɓe wawi ɓilade hakkundeji meɗen ɓe senda en ɓe waɗa en feddeji hara en nantodirta e gotum ko ɗi aalaji tati ɗo ɓe woni e gerdirde meɗen gibi tan seku ha ka fewdeɗen ɗo joni noon ɗo fi en wawu dartade si ɗon anditi ko mi adi waɗude kon ɗo e yewtere ko wiwgol yen geru nantodiren e gotum fuɗɗoreɗen joni ka aranum ɗum ko duwaɗen wadde kon taw ko en fof yen nantodir e wota kan sabu kono nantodirɗen wo heɓirɗen doole kono woncodirirɗe wo ɓe heɓi no ɓe sorira nder ton ɓe waɗa ko ɓe faala ko yeyno joni mi jonna yon noon exemple ji ɗin son hawjali ɗimmel muɗum wawen dartade ka hakkilleji meɗen anden kaka hakkilleji ɓe woni en e wawirde si ɓe wawi dominugol en ka hakkille waɗa ko en laameteɓe tun e wata laamade ɓe waɗa ka hakkilleji meɗen alaji sellu ko gera hina kanko woni moƴƴo ngo laamotako yen sanzo mo addo en goɗɗo sen addi goɗɗo ko on ɗo laamoytu wano sifa ɗin exemple ji immum ɗum geren non hande kadi dartoɗen ka hakkille tammum ɗum ɗe jawle e ɗi wonkiji ɗi wonɗen hulande ɗo en andiɗi ala daɗude en hulaniɗi gibi fuɗɗiɗen hulude kono ɗi daɗali hollen non ɗiɗo hande kadi en haajaka fi majji ko ɗum non woni ko holluɗen ɗo ka dartagol ɗo sabu hande ka wonɗen e wadde o direct ɗo ko le 29 octobre élection on ko le 18 waɗi
ko ɗum woni balɗe 11 gibi waɗuɗen wote ɗen. Balɗe 10 gibi résultat fuɗɗi yaltude. ɓe waɗi ko ɓe waɗi ɗo kon fo pour la première fois en wawi dartade en wowli haala wota. Donc miɗo weltani on ɗum. Yen andu ara nun ɗum en wawi. Kono c'est pas encore gagné d'avance. Fi on ɗum ko on ɗum ɓe kupiri o internet. Ko fi hiɓe andi ko wonɗe yewtude ɗo kon hino battinde. Watta non ɗo yila ɓay ɓe artiri internet on ko on ɗum ɓe ati waɗude. Ko feragol fake news ji ɗin. Parce que ɓe andi kaka internet ɗo wondete ɗin. Kaka opinion ji ɗo hande kadi min de rien wattane tu yila. Kaka internet ɗo ɓe woni e wadde gere on. Ko ɗo ɓe woni e senditude ko ɓe woni e senditude o. Ko ɗo kadi ɓe woni e ndarude réaction ji meɗen ni. Ko ɗum waɗi son wattani la publication ji ɗi mi onno wadde ɗin ka page en personnel. Min ni fewndo ɗo ina fewndo jaleɗe ni. Si tawi enen hiɗen mari fureji waaliɗi waka waali, hiɗen bonnana waka bonnana, tawi goɗɗo wawai kirɗinde fi gertogal hino jokka, seke haray on anda e ko woni. Ko homɓe no waɗata sifa ɗin vidéo ji yaltina ɗi weddintina e ko woni essentiel on, ko ɓen hanu ɗon famugol. Andon RPG, ko kamɓe tun woni jogiɓe communicant tawɓe hiɓe waɗana immeuble mo tawata ko ɗon ɓe loja, ko ɗon ɓe ñamminte, hiɓe mari salaire ji. Na de sifa wano min ko mone wadde ɗo mi alaka yoɓede fus. E wawɓe o an fo alaka yoɓede. Miɗo mari kadi golle ɗe mi jokki. Ɓeɗa noon ɓe ala golle go sina ɗum ɗon. Ko on ɗum woni golle maɓɓe ka internet. Ko ndarugol tendance on. C'est-à-dire si ɓe yii fewndo ɗo yi ko ɗum ɗo ferete jama on no andirɗon noon si tawi bareɗi woni e hoore e hollande. Si ƴi'al ferama ɗon no ɗi yanirta e ɗum ɗon ma jigaje si wallinanama tew no ɗe yanirta e ɗum ɗon ko non ɓe joɗori ɓe aynude ɗo ka internet. Si ɓe andi ɗum ɗo si ferama jama on hoccay ƴetta weddito e ɗum ɗon ŋoño ko ɗum ɓe woni e ferade ɗo. Aw geren hara en wonali ɗum. Mi jonna on ɗo exemple ko ɓe waɗi. Ɓay ɓe artiri internet on ko fake news ji taw ɗiɗi ɓe ati ferade. Ɓe feri aran on wondema Alhaji Sellu ittanama bouclier muɗum on. Fi on ɗum, fi ɓen tawɓe hara hino desiduno hankin, heccankin joni fokkitani yawgol fino ɓe ittire ɗon ɓen nana ɗum tun hande kadi yiltito. Famiɗo moƴƴa. Ɓe wattitoy kadi fake news go wondema jiyani alpha nangama. Fi ɓen tawɓe hara hino marno ɓernde hino fokkiti yawgol waɗa gere on ɓe nana ɗum ɗon tun ɓe hula ɓe yiltito ɓe inna jiyani alpha e wakkilare mum si on nangama hande kadi ko ɗum woni c'est mort. Fame moƴƴa. Andon ɓeɓe wonɗen gerdude ɗo ko prépari ɓe conséquemment. Parce que ɓe andi enen si fake news ferama on andi ko gite tati woodi e neɗɗo. Ko ɗeɗe wonɗon e yiide ɗo e ɗe wonɗon lan yirde ɗo ɗen. Ɗe ɗiɗi ɗo e sifa ɗen ɗe jogi ɗon nen ɗum ko goo. Gite ɗin meɗen ko wonɗe ɗen ka nder ɓerɗe ɗo. Tawoje ɗen hino jogodiri e hoore nden. E mana mo ardini hakkil wawa yi'ude ma si hakkil ma darike goɗɗum yi'a. E piide misal hakkilanki ni no fewtiti e o écran ɗo. Kono ɓay tum ɓernde anden wona e jangugol ko windi ko ma ko jelo connecti ko mi reni ko écran on donc ko hoore am mi reni ton. Si ɓernde anden non joni gite mum ɗe yehiɗo e goɗɗum mi yi'a ɗum ɗon. Ko ɗe ɗo woni gite ɗin meɗen. Gite tan meɗen ko ten tawɗe ko hawtodir ɗum tere ɗen fop fi yo wawu yirde goɗɗum. Exemple bumɓe ɓen kamɓe ɓe ala gite ɗeɗo. Ɓe yi'ali yaasi sakko ɓe wawa andude ka ɓernde ko ko mi woni e nande ɗo ko ni wayi. Kono ɓe mari kamɓe kadi no ɓe yi'ira. Seede on bunɗo ino wawi immade yaha e juulirde siko yahowo e juulirde. O ɗowa hoore makko hara goɗɗo ɗo waali mo nokkure nde o yiyali ha hande. Hina on ɗon wonɗen wolde fimon hina mo arano on kadi mo gite ɗeɗo. Ko ɓerɗe meɗen ɗen si goɗɗum ferama ko faala ɗen. Hande kadi gite meɗen ɗen ka ɓerde fermoto hara ɗe wawali ndarude wano si image innama ko ɓe inni ɗo yawno ɓen waro yimɓe timbo ɓen ɓe fokkiti ɓe ari ha e nokku ɓe waɗi accident. Image buganoɗo ɗon on yimɓe buy sendituno ɗum woɓɓe ko ɓe tawoɓe hara kadi ko blogueur. Pas parce que ɓe anda mais parce que ɓe hooli woɓɓe goɓe ɓe yino partage. Ɓen ɗon non ko honno partage ri
ko paske ko be faala be nani be ronkinda harude ka image ton wonde ma intérieur ngal daltal marngal devoir harayno mari terre plein central ala donc si goddo ferike goddum ko tawata an hida faala tun dum don weltinte berne den na ya ƴettir fi bay tun o ferike ƴetta jaba ko do be woni en hendorde mi wonay do wonde nyallal yele ma balde didi hara ko danningol sifa din giteli wiwgol dum do ko fake dum do ko fake dum do ko fake en wata évoluer hore dum do si tayi wonbe e ƴettude kala ko be yi kon internet ko bemburi dudude jo'inobe hakkilleji mudum miijito anda ina ko wowlawo ƴettete hare gere on o mettay fi o yi kadi rimel gono yaltine do Alpha Condé yalti o yehi mo Turki warin hay e o nawni ha o maayi ɗiɗo piiji fof ko wona e waɗirede ko fi en weddito e essentiel on nange wiugol awa ok Allah waɗani en combat on donc jooɗoɗe lanni donc faame moƴƴa andon si tawno hari nyande go ɓe arayno woni ɓe sowon sina en e kene yiyemɓe hande kaka internet ɗo ɓe woni e wadde donc faamo moƴƴa andon hina ko yiwɗon wo holoto ɗon ça c'est d'abord règle numéro 1 naafi ɓay min ɗo mi partage goɗɗum kadi ko gonga min kadi miɗo wawi yande on erreur mo woɓɓe go yani e mum kono andon naafi on yi ko faala ɗon kon tum wi on ok ɗum ɗo ko gonga wano fewndo ɗo ni kadi no wodi ko waɗa ɗo ko woni en 2 heures to hara mi ala wolde fi gertogal ngal parce que mi ala juutinde o vidéo ɗo moƴ ko mi faala ɗo o tigi tigi ko raɓɓiɗi kon ko andigol en victoire meɗen on ko o aki fewndo ka fewndiɗen ɗo kaka prolongation ji wonɗen si on wattani la Union Européenne waɗi déclaration mo tawata hari ha hande gibi min do mi maandi élection ji waɗɗi ɗin hari sifa oɗo déclaration waɗali si élection waɗi lagine on ɗo ɓenɗon innete Union Européenne ko pays ji bus France waɗiwa muɗum France non iɗen andi ko ancien métropole on e mana ko e leyɓen ɗon wonno ɗen e kadi ka tigi tigi ko ley maɓɓe han joni wonne ko kamɓe desidata ko waɗata kon tigi tigi ka leydi meɗen fi kala professeur on himo dartade kono ɓeɗo ɓe waɗi déclaration kamɓe kadi pour la première fois ɓe wi'i ɓe hoolaki ɓe hutiti ko langage diplomatique non wiugol maɓɓe ɓe hutiti faame ɗum ko haala jana non ka diplomatie ɓen noon ɓe tawata anda kon woni diplomatie ɓe anda kon ɗum woni porti e wiugol miɗo hutiti goɗɗum ɗum no fotatede e wiugol mi hoolaki turo e lommino ko gotum kono yewtira non seediri ɓen ɗon kadi ɓay ɓe gayni ka wonɗe yewde ɗo ni ko États-Unis d'Amérique tawɓe ɓen ineten c'est la plus grande puissance kamɓe kadi ɓe ari ɓe wattiwa muɗum ɓe wi'i ɓe hoolaki hiɓe hutiti résultat ji ɗin no ɗi waɗirano donc ɗo ko seede on e ko wonɗen kon e muɗum gere on moggo en gaynimo joni noon ko honɗum mi faala wota en ara ha ka gere on woni ɗo on par ce que ngol narugol ngol yawtuɗen ɗo mi wowlino ndeñante min ni alaji en ɓaytum ɓe autoproclamike ɓe hewti e nokkure nde tawata hari ha hande en hewta yoɓe andu no gibi ɗo ɓurta woni sattude ko ɗo noon ɓurtaten wakkilade anditen hari ha hande en hewtali waɗo ha hande hari en wawali hewtude ka hewtuɗen ɗo si en ari non ha en hewti ɗo fi intérêt personnel ji en geri ha en wedditike ɗo yen andu ɓe mayɓe ɗo fof ɓe mayani mere ɗum ko go yen andu kadi en wawoyta dundinoyde yitere jogodiro en ɓe ƴetta en o sérieux par ce que ko ɓe innata en tuttino ka himpare en wowli ka wolɗen hari ha nokku intérêt ji meɗen ɗi yiltitiɗen c'est très important anden noon wonɓe soñjude en ɓen ko jeeyaɓe meɗen ɓen tigi par ce que audio ji goyi ɗon andi ɗon hawrude muɗum tawoji ko wonda ton ko fenade fus kono hara koye pulal ɗi wowla ko ɓeɗo noon ɓuri en e soñjude ko ni kadi systéme on gibineɓi no mi jonnir noon exemple on ka himpare kerikin en wi'i melen on no ton falawal ngal no ton si falawal ngal noon ala melen o watano wadde fus faameɗo moƴƴan ɗon donc ɗo ni ka fewndiɗen ɗo jango on e faɗɗi jango préparé moƴƴa soodon konko tawata rayi ɗon andi on haton jinayi ma geron ɓanni ton ɗin ɗi andu ɗon on haton jinayi
sabu nde ñande mi yetike on ce n'est pas fini ko phase 2 on fuɗɗiɗen ɗo sur 5 phase ko phase 2 on wonɗen ɗo sur 5 phase sabu gibi ɗo non ɓe fuɗɗay ɓe faalete hande kadi kamɓe kadi yawgol ala vitesse supérieure par ce que ɓe andi communauté international on tawti en e guere on fewndo ɗo ɓe holori ɓen ko ɗin bandiji ɗi o woni e golludude mum e ɗon noon mi profita ɗo par ce que no ɗo ka ɓe fuɗɗi on weddintinde e ko tawata si en wedditike muɗum en mbaɗay ɗo bonnere jande fewndo ɗo ni mi yi yimɓe no waɗa woko prophet challenge ɗon anditi déjà mi yetino ken yen seluɓe artiste ɓe fiyon ɗum yiɗi añi fewndo ɗo artiste jo goɗɗo mo atakuɗo woyon andu leñol harayno ɓawo makko ɗum ɗon alpha waɗi rino non joni donc ɓay tun non ko faala ɗen ko ɓeydotoɓe e hoore meɗen na ɗuytotoɓe ɓawo meɗen sele fi haala artiste mais hiɗen fokkiti ɗo kadi waɗugol bonnere go tawore ko nde ndara en few tawore kadi en ala intérêt mayre few ko on ɗum woni nden bonnere koko ɓe woni wiide ɗo fewn ɗo prophet challenge fi hon ɗum fi Erdogan hino memmini gere hakkunde makko e France mijiteɗo no moƴƴa ɓendi non hakkille Erdogan mo ɓarorde diina kan ɓay mo andi hiɗe yiɗi ka diina o memmina gere tawɗo ko gere makko personnel makko kanko fi ɓayi kam makko hiɓe fokkiti élection tuma o fokkiti élection o ko sifa ko trompoit tan ko ɗum o waɗata o waɗa yewtere nde tawata innete o ko gorko o no suusi reedu ndaari ko woni e wolude o heɓa popularité ka makko enen noon hina en votoɓe Turquie goy mi andintina en ɗum noon ko en votoɓe lagine eɗen voti déjà en hettali taw ɗum noon Erdogan noon mo mari projet makko on kanko mo mari plan makko on mo tawata en tawaka nder ton siɗen tawa nder ton ɗo nayi ko moƴƴata ko mi artay ɗo non joni e ɗum noon o yaltina ɗum ɗon ka tawata enen ndara en enen ɗo noon ɓay wiyama hande kadi ko neleɗo meɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ukkitoɗen e on gere ɓiriɗen e ɓen tawɓe ko ɓen ɗon tanƴini ɗen wallitoto en e gere on e mana Macron ɗo mi ɓanginana on ma mi andintina on Erdogan ko turkjo Albayrak ko compagnie turque donc bandiji ɗi wonɗen gerdude ɗin fewndo ɗo e muɗum lagine ko Chine Russie e Turquie e ɓen wawɓe wa muɗum donc en wawata memminde gere contre ɓen kamen yahen innen en bambanayi lanɗo on ɗon mijiteɗo moƴƴa faamo e de surcroît contre tawɓe ɓen ko ɓen ɗon hande kadi dambugal meɗen tanƴini ɗen udditorto fi en wawa heɓude ɗe dole ɗe fokkitanɗen ɗo miɗo andi wi woɓɓe monoto ɗo joni ɓe inna miɗo atakude ma miɗo wallitade kefere on e hoore julɗo mi landoro on ɗo Allah Erdogan ko julɗo ka ɗum ɗon e yeddutira en ala ɗon on wadde debba o kono ɓay tun awa ko diina kan woni e dartanade fi on ɗum Chine o wawali dartanade Uigurɓe ɓen o yeeto chinois ɓen ɓe tawata fewndo ɗo ɓe waɗi de mum bloc wondema yo ɓe accu wargol ɓen fi on ɗum haɗi o waɗa ɗum fi on ɗum haɗi ni o kondana ko tawɓe ɗi fureji warɗi ɗo par ce que ɗi fureji waraɗi ɗo kefero en ala e ɓeɗo ɓe musidɓe men waraɓe ɗo est ce que kanko Erdogan o immike o kondani ɗum donc acce moƴƴa famotiren anden wota mo tuuba ndondi yahugamo nduluru ndara en few koko wonɗon e nadde ɗo mum donc ɓe waɗo ɓeɗin challenge miɗo respecti moƴƴa par ce que koko moƴƴi ɓe woni e wadde kono mi yetike en politique hina ɓernde waɗirte ko hakkil na ya yiwtum fiɓayan a yi ko faalaɗa ma a yi ko musuma sikka a yottoto ɗon direct a bonnay minani mi yide oustaz ɓuriya no windi ɗo poste welɗo la moƴƴa ɓe wi si a jonni bon à peu près mi woni e wolde si a jonni miijitagol fewja goɗɗo tawɗo hino mari gandal kono ala faamu hara no wawa tuma ƴettuɗa torso ma lampu jonnuɗa bunɗo jemma makko e ñalorma makko fof ko gotum mi falaka en waɗu sifa ɗum ɗon anden si en wiyama hiɗen mari hakkille ɗen mari soobe ɗen mari cuucal hiɗen mari wakkilare ko ɗo duwaɗen hollude ɗum sabu sina ɗum haray jaka na ƴoyre marɗen ko bonki
ko on non sendi ƴoyre bonki ko on tawowo waɗay fiino daɗira me goɗɗo unoro ƴoyre non ko on waɗowo fiino daɗira hara goɗɗo yollaki hakkilkin non ko honɗum ko on waɗowo no daɗira danda kadi mo woni e gerdude muɗum. Donc mi faala en ardin hakkil moƴƴo anden on gere ɗon na gere men enen ndara en few surtout fewndo ka fewndiɗo kala on tawɗo no yiɗi nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o fuɗɗoto taw dartanade gonga o sabu nelaɗo meɗen ko gonga ɓe dartani hara o nangali natugol on gere tawɗo ko gere de circonstance ko bandiji tu woni hawtodirde ton ko intérêt ji maɓɓe kadi woni e ndar enen ka ndaren intérêt ji meɗen ɗi defanden ɗi moƴƴa par ce que en yaha joni wedditoɗen ɗon kamɓe le non kaka internet ɗo ɓe woni e ndarude est ce que en wedditike par ce que ko ɗum ɓe visi ko weddintingol en e challenge ji ɓe weddintina en e vidéo ji fuɗɗoɗen kirɗinde fuɗɗoɗen jalde awa si ɓe yi non e watti jalde ɗo en iwi ko dundinɗe yitere kon ɓe feƴƴa noon kadi e vitesse go ko en jogito ɗo anditen ɓe mayɓe ɗo ɓe mayirali mere anditen en gaynali gere on en fuɗɗimo noon par ce que mi inni on ko phase 2 sur 5 fuɗɗiɗen ɗo fino yo ɓurton henande si Allah jaɓi e ɗe balɗe alawje ɗo min addanayi on invité ɓe ɗo ɓe yewta ɓen noon si ɓe yewti ɗo woɓɓe maɓɓe ko daraniɓe en ɓen ka teren ɓe tawatara e ɗon andi woɓɓe maɓɓe woɓɓe ɓe tawatara on anda mais ɓe yalta ɗo ɓe yewta ɓe andina on ko jokkuɗen ɗo koko tawata en dartanto haysi wonkiji meɗen sola e muɗum kono en dartoto fiyo wonkiji tan mi sakkitorana en kadi honɗum ɓe windan ɓelan tawɓe hino faala waɗude participation fi ittugol mbuɗi miɗo weltani o moƴƴa kono mi wowla ɗo publiquement hay goto e ɓeɗo mi yananali yo addana mbuɗi mi fillo ɗo kadi hay goto mi yewtidali toon fi yo addana mbuɗi fi wallitagol wonɓe ɓen ka tere mi wowla ɗo publiquement par ce que miɗo andi waɗali komi wonno e wowlirde ɗum ɗo ko fi yon andu ka réseau sociaux ji ɗo son yi woɓɓe hino ɗo hino cati ko par ce que jaka mbuɗi buyino e ɗum ɗo komi anda par ce que hino wodi faalaɓe moƴƴinde tawoɓe si ɓe yii goɗɗo hino darti ma no dartani goɗɗum ɓe faaletemo wallude miɗo weltaniɓe miɗo tori Allah yo Allah newnan en ko falɗen ko laato kono mi andina ɓen faalaɓe ittude si ɓe yii han joni min jaɓali ƴettude mbuɗi goɗɗo ko par ce que min faalaka hande kadi yo taw mbuɗi ko ittete ko fi ñawdugol barmuɓe ma yaltingol kasaɓe ma ɗum ko ñammingol weelaɓe tawoɓe harayno darti e tere non hande kadi sen ittidiray ɗo mbuɗi tumata yehi en gayni wadde structure meɗen o ko fiwata goɗɗo barmo wonɗen yittirde ɗi e fiwata wonkiji solu e fiwata yimɓe wullo e galleji muɗum si mbuɗi hande kadi ittede ɗo par ce que ko ma change stratégie hande kadi c'est dire en waɗi toujours les mêmes choses yaltinani les mêmes résultats cette fois-ci non ko ma change stratégie changegol non o stratégie ɗon no fuɗɗi tawgol ngol ko yen nantodiri e gota kam kala ɓen ɓe tañƴiniɗen kadi hiɗen andi ko sowonsinoɓe laƴina en ɓerɗe fuɗɗo wiide min mi yaltaygo ma mi udditoya min ɓe ina kamɓe ko yon andu ko ɓe toujours jouit le même jeu ko onon jeu hanuɗen famugol dartoɗen hara en accali o waɗa par ce que mi yettiken kaka hakkille ɓe woni en e ardirande si ɓe wawi en non tun ka hakkille ɓe sowonsini hara ɓe wawi en e luttuɗi ko ɗo noon dartotoɗen mi sakkitora yewtere nden no mi wiiri noon kala immiɗo yehi udditoy ɗo boutique muɗum fi par ce que o tañƴini ke kanko intérêt makko ko ɗon woni ma o yehi o huɓɓini o towal makko ɗo o nangi lawol yo andu kala ko heɓi e nder muɗum mi wola ɗo noon publiquement yo andu kala ko heɓi e muɗum ɗo o ɗaɓa par ce que disposition ji ƴettama fi ɗum noon par contre ɓe tawɓe hino windande men ɗo inna ka yehi o ha ka daroyi woyɓe wakkili miɗo weltani ɓeɗo miɗo jarni ɓe sabu ko wonɗen e wadde ɗo yon andi to woɓɓe hino ka teren tawɓe kamɓe ko wonkiji maɓɓe ɗin woni e yebade na de jawle maɓɓe jawle ɗen ɓen ɓe tawata bonnanama ɗum hino musanmi moƴƴa hino yurmanmi par ce que woɓɓe go kadi bonnanama yalti mere joni noon en faala ɓe kadi bonnanaɓe kesum ɗo yo wowwano woɓɓe goyno bonnano tawɓe han joni jonnitaka miɗo andi réponse on ko non awa ɗo ko ɗo wonɗen jogitade sabu en hewti ka lannode ka wonɗen ɗo ni kaka prolongation hiɓe gayni ronkude kofɓe ɓe wonɗen e gertude ɗo
ko woni non on famali no kasa moƴƴa fino yo faamu mi jonna on ɗo exemple ji ɗiɗi ɓe tawɓe jouyi ballon hiɓe andi ballon ko fewndo tawata hewtama ka prolongation ko fewndo on tuma joueur ɓe ɓen tawata ɓe ronki ɓe weli ɗaɓɓitude ɓe waɗa fotji fewndo on tuma si a jouyi ballon o moƴƴa ko ɗon markata gañoɗa ko ɗon wonɗen fewndo ɗo ni ka prolongation si en wakkilike ɗo on par ce que kamɓe ko plan goto ɓe jogino ko omo mi inni en hulɓingol en ngol waɗa violence ɓe yi noon ɓe hulɓini en hulali ɓe waɗi violence on en jaɓali taw yottade hiɗen jogiti ka jogitiɗen noon andon kadi ngu laamu ngu wonɗen gerte ɗo fi muɗum ko jullereteɗen tungo e wonɗen ɗaɓɓude laamu ngu hiɗen jogi ngo en tant que tel fi hon ɗum hiɗen jogi pouvoir d'achat hiɗen jogi nantodiral ngal hiɗen jogi gonga on donc en réalité en faala tun tabintinde gonga on en faala tun tabintinde nunɗal ngal ko ɗum faaliraɗen laamu ngu fi yo lanɗo nunɗuɗo aro o fotidira guine en fop o ƴetta o waɗa golle o développa lending ko ɗum wonɗen gerdude ɗo fi mum sina ɗum ndaare siɗen faalaɗe wawi moɓindirde ɗo juuɗe men jooɗoɗen hiɗen wadde no faaliraɗen no hiɗen jogi contrôle on kono ko honto wonɗen e perdude kaka angal nantodiral meɗen ɗo e ronkugol men andugol ko jogiɗen ɗo ɗe jawle ko gere non mi iltito yon exemple ɗo kañum kadi Turquie on ndaare fewndo ɗo ko Turquie woni e waɗude France boykotugol tum produit ji français ji ɗin ala ɓuɓɓen watti e hoore maɓɓe ɗo ndaare gonɗi ɗin fewndo ɗo ni e ka mondo on fewndi ɗo si o watta ni yila deuxiéme guerre mondiale on ko 39-45 o waɗi de 1945 à 2020 ka wonɗen ɗo ko duuɓi jelu gere waɗayi gereji ɗe no waɗude hande kadi ka aduna on fewndi ɗo hina finkari ƴettete felle fiyo gere waɗu nayo pays u e pays muɗum ara nata e pays yana e makko ko gere économique e arme bactériologique ko ɗi wodi hande kadi c'est à dire que hande kadi no wawi no piira goɗɗo wulliniramo hara finkari ottali hara wonki solali hara hay a memminaki ka wonɗa ɗo hiɗa wawi kadi hendade goɗɗo re'a yimɓe makko hara ɗon kadi finkari waɗali hito ɗe nawnaje ɗe wonɗon hino yiilo fewndo ɗo gerugol bonna éducation pays tawa yimɓe ɓen ɓe janga so yiɓe ɓe ala wakkilade finde jande ɗon sikka ko fi on ɗum ɓe andi si en jangi en wawa e famude ko honno aduna woni yarde hara ɗen metti lamade donc ɓe gera ɓe bonna niveau d'étude on éducation on bona o yafoto noon yewterde nde juutiɗon falno ka nde juutinde kono ɓay en wayri yewtude en fuɗɗitike yewde ɗo mi faala hawtidirde ɗin ɗi tawata fop miɗo andi hino tawa e plan ji ɗi ɓe woni e wadde ɗin mi weeɓitana en ɗiɗo fi en ɓurto wattande yila donc mi ñoggino yewtere nden fake news ji ɗin acce wota on ɓatoɗi few wedditagol ngol fuɗɗo jallude e publication ji fiiɓay gertogal no filma mi a fiiɓay goɗɗo eno waɗi goɗɗum kala mo yiɗon eno waɗa min do min ɓe mi no waɗa ɗum ɓen fof ka contrat mi tiɓe amitiyan o par ce que mi andi ko naafigiyagal ɓe wonno ɓe faminde tigi tigi ko waɗi kon no muusiɓe sina ɗum fureji no waali hayɗi surraka taw morgue ji ɗin fewndo ɗo no heewi tew Allah hinno maître monsieur Gadiri ɗo ceerno Gadiri feƴƴin ɗon yo Allah hinno mo yaafo mi présenta kadi condoléance yandin sabu ko tugalal janal woni ka yani ɗo ɓay o maayi fure makko o wawano ka heɓede place ka wona sabu ko tawata morgue ji ɗin hino heewi koye clinique privé fure makko on naɓa joni noon ɓen hino waali na kadi daraki taw innaka awa ɓen ɗo ɓay ɓe maayi hande kadi waroɓe nangama lanni gere on han joni mo continue goɗɗo si wawi heɓude ɗon kañum ka kirɗina ma ka yaltintina ka kirɗi haray on miɗo jiɓi si tawi himo andi moƴƴay ko woni maasi on hino nunɗi wondema mo dartanade yo gonga on tabitu yo gañiɗo on jonnite donc acce te nangu jalnu te waɗu jalnuri fewndo ɗo ta en jalu fewndo ɗo si en wullata wota en wonu dow jaloɓe sabu si en jali tum ɓe yiɗoɓe andi hande kadi en fuɗɗike yeggitude ko waɗa ɗen kon par ce que en fait ko ɗon hiɓe wiya hiɗen weeli weddintinde ɗen weeli yeggintinde ha sen waɗama c'est dire enen goɗɗo ko bonni en wo ko bonni en c'est une qualité mais c'est un défaut en même temps une fois on tigi ari tun weddintini en yeggiti ko waɗano haccen ɗum anditen ɗo hiɗen nangodira ɗo ko nangodira ɗen kon non no tiiɗi mi wowli mi insistiɗo mi inni ko fokkitan ɗen ɗo no tiiɗi sama kala hendaki ɗum awa accen sama kala on sorten soɓe
sortugol non on sobe no mi wiri non ko en andu activité wadata activité on si be faala be wadu ko be wadata o activité wadata tanke gonga on jonnitaka alaji sellu d'ailleurs balde yeroyo jeden do ko fi formation gouvernement ngare wonde wolde si Allah jabi mi andintina en non be wonbe orientude fewtina hakkileji meden de wonde mako en critique alaji sellu ma en critique kaari ma en critique FNDC be kadi ko aybe men gono sabu hibe huccinde en e ko wadi cause on kon be fewtina en e résultat on ma dum e conséquence on fewndo ka fewndi den do anditin duubi cappande nay alpha konde hino e fenande himo dogude himo hollude kulol kono be yiltoraki dum baaw makko be geri ha hande be jo'inimo e laamu e yi les conséquences yi din e yi na gayno wonu ene non den andi ko gayno parce que o wadi o holli se nangiwi gol fewndo do en nangay critique gol alaji sellu ma stratégie de bone wadde din déjà haray en defrunoto woni e solution jogiteren don nani woɗoɗen ɗi fake news woɗoɗen e kirɗingol ka réseaux sociaux ji ɗo dundinen gite catoɗen jogitoɗen tutten ka himpare sabu gere on o fuɗɗi mi wir noon nde ñande c'est pas fini donc mi haɗa waɗo mi weltano on noon sabu woɓɓe moɗon haray no dawi to moƴƴa woɓɓe haray ni ɓi ka yewtere ɗo on yi joni ɗerol kesol ngol ɗo yo ɓe innude ɓe signalingol ɗo hiɗen profitude ɗo waɗen ko waɗeten kono mi wiri noon ko signal man on ɓe woni e waɗude Facebook no wadde enquête muɗum investigation on jonnita en si Allah jaɓi compte meɗen on continue en kan noon ɗe wadde noon en ala frenirde sabu ko ɗuman ni e préparé invité ɓe aray ɗo tawɓe ko invité ɓe très important ɓe mi profita ɗo kañum kadi mi holla on o rapport ɗo ko rapport mo Béa Diallo waɗi on négociation mission mo yaw noon o waɗo e laggine ado élection ji ɗin rapport on ɗo oɗo ko condensé on mo 33 pages iɗen jogimo en exclusivité fi hollugol on ha honto ɗerol meɗen ngol ɗo ina sama kala wonɗen ɗo hiɗen wakkilade ɗo ɓay tun Allah waɗi on holli komin woni e dartanade fi muɗum kon hiɗon tawti min e muɗum on holli on jonni soobe e koko wonɗen ɗo e ɓurtay kadi hollude soobe min andi min ala e yebude wonkiji amen maɗum ƴettude risque ji pour rien si meɗen andi sifa moɗon no ɓaawo amen hiɗon suteni kadi hiɗon wakkilani ɗum weltinay men ɓerɗe ɓe faalaɓe okkude kadi mbuuɗi ɓen ittude hewtoyay kadi on saayi ɗon en waɗay kadi mécanisme kadi mo waɗeten mo hara ko organisé mais pour le moment wota goto addana mbuuɗi wota goto fewtinan sabu min mi ala wadde guere wonɓe wadde guere on ɓe ngiɓe ka terrain kala faalaɗo wallitade wallitoyo ɓen ton wota goɗɗo addana mbuuɗi ga menen ga alhamdulillah rabbil alamina on so suffit ko mi woni e wadde kon kadi ko fiino nafira en fo mo kala ya men ɗo ino ittude ko ittata kon ino anniyade fi sabilillah fiino leydi meɗen ndin nondi hisira e fiino leydi meɗen ndin yehira yeeso donc kala si wawiri waɗirde ni Allah hokkay en porgal ngal donc mi andintina en on est proche du but andi ton en 2006 Italie et France finalement ɓe wonno yaade on ɓe yawno ha prolongation kaka 107e ou 108e minute Materazzi provoki Zidane o waɗi coup de boulon woni sabu ko ɓe elmina ko ɗon wonɗen nini kaka prolongation ji mo kala ronki enen non e ronkali ko yen geruɗo non hande kadi provoqué ngoya parti o waɗa erreur on famoɓe non pulal ɓe faami ko moni e yewde ɗo ko joueur ji on tigi ko on ɗon wona e ɗaɓɓitede o waɗa e non erreur on suivi intervention Rachid Ndiaye on andi ko on ɗum ɓe eɓɓi ko faamingol ko wonɗen gerde ɗo ko gore leñol ɓe isola en ɓe faamina wondema ko leñol gotol e province e région goto woni e dartanade ɗum ɗo alors que en yi résultat ji ɗin en fop en indiqué ɗi 53% hina nombre population fulɓe ɓen lagine non c'est loin de là ko en à peu près 43 ou 42%, peut-être même moins 39 lagine fo pullo si en heɓi noon 53 eno holli leƴƴi ɗin fo wotani donc wattani ila moƴƴa to on tewto ɓen wonɓe e naɓirde en fewtina en hakkilleji ɗi wondema leƴƴi luttuɗin no añen mi andina en ɗo noon kadi hina guere entre pullo e manin kani en addoya e ɗo noon kadi spécialiste jo
wonɗo andaɗo moƴƴa on domaine ɗon o waɗana en taarika weldigal wongal entre pullo e maninka en tawa leƴƴi ɗin fof lagine waɗi ɗo e nantodirde ala ko woɓɓe yolliti nder ton tawɓe noon ko gibi tan samori yiɓe wadde ɗum ɗo ko ɗum kadi ɓe woni e artirde ɗo ɓe watta en gerayno waɗen ɗo kadi taarika on ɓe wawa famude ɓe anda wondema woɓɓe yolliki e maɓɓe faala bonnude konko wonno ko séculaire entre meɗen ɓe raɗoɓen ɓe itta ɓe nder ton nantodire wonten e wota kam mi présente mi waɗani on ɗo vidéo mo yiwɗon maninkajo Diané Wowli ɗum ɗo fof ko fi on ɗum ko fi hollugol on ha honto si ɓe divise udo en enen ina en jokkuɓe ɗon ko ɗum woni ko alpha faala kon ko mission makko noon kala noon wallitiɗo e ɗum ɗon hara yo andu ko alpha woni wadde ɓe partage oɓe kadi image ji ka tawata hara hiɗe mari sonjaji sans vous rendre compte yo andu ko alpha won ɗo wallude fewon ɗo ko guerre des images et guerre des informations nde ɓe partage piiji tawoji hara enen ko bonani en enen kadi koyen partage ɗin tawɗi ko weltinoji en wewlina en ɓerde anden ɗon c'est très important donc mi darto waɗo vidéo mo juuti ɓen tawa yo ɓe wawe partage ude ɓe partage mo en mari ɗo rencontre si Allah jaɓi samedi invité ɓe aroya e ɗo tawoɓe on direct ɗon ko waɗirtenmo ko ñalorma Air Conakry ñalorma noon Air Conakry en waɗo emo entre 12h à 16h air on si définir so yama en waɗo e ɗum kono ko invité de marque ɓe très important ɓe mo ɓe wowlata taw ɗo ara e fi muɗum kono ko très important ɓe yewta en kañum kadi eɓɓoreji goɗɗi tawata fowiɗen andinaka réseaux sociaux ji ɗo waɗete si ɗen wadde ɗum ɗo ko fi on andu tum ɓay bus e moɗon ton windanimen inna so on waɗali hito minen ɓerɗe amen ɗen ɗe waloto woni ɗe wulɗe ɗumannoto woni ɗe lo'ay woni donc so on yewti on waltinay men kañum kadi ɓurton men ƴawnude ɓerɗe ɗen min welto min ɓurta dartade donc ɗum waɗi haray si min ari min yewti ɗo kono naaɗi fo ɓurɗi ɗin kadi message ji ɗi hande kadi ɗi feƴƴa e hakkudeji meɗen en privé yo Allah wonu ballo meɗen hawrinde en sawabu. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.